aizo mtume alayhi salatu wassalam bandabala alayhi salatu wassalam afanyaje mtume sallallahu alayhi wasallam handisambio wandu hadisi ambio wandu kana vanu tsila Baitul Maqdis mtume kadafumba ndongo za mbinguni na mshendo vanu mtume kadamba ndongo za mbinguni ukahendo mbinguni horaha ikonguja ka ujambio wandu wajoka uamini apre shabanu wakatuno haba uso makafiri wako amini ndongo za mbinguni yengono Palestine wa haraya ko tuje kadamba bansendo mbinguni ko tujamba banu wamba ngorambioje kadamba ndongo za mbinguni tujamba ebanunga wemwema yani yono wambora ko amini banyengu ambio za Palestine bai shabanu za mbinguni wao ko tiwo ko yungo tujona mabanze ndongo zino batani subhanallah mtumani so ambio katsende Palestine jana tsende Baitul Maqdis jana tsenditsire jeziwe masiku tsirejeziwe tsaminga mibanu ndaminyani alafata mtume ajo zamba wakati la Abubakar Siddiq katibana Bakar Siddiq na kajaka Bakar Siddiq kwa amini mtume gena wandu amini gena wababiti to amini wakati mtume gena wandu amini gena masahaba amini basi imakafirwa juga wahimi ata mtume ajoza ambo kabantsende Baitul Maqdis jana Palestine tsirejiba anunga bibanu watasi imakafirwa juga waremeseho watsehe wambia mtume ukaibu bwana wina ndabo wewe amba ndabo shale uzishia mpaka aibo wanisodia mtume baadi wina ndabo hamba kwendenda huende Palestine omala kurenga emwa ripasha farasi ndo mbio huende jana bo masiguridi ujanga sina wele mambo tasi aibo watu kaine mndu kutsamba baadi mndu wina ndabo baadi mndu na bala kabati mndu mamba kweli yatenda mtume subhanallah kabati mndu mamba kweli yatende ya mtume shawa tusubutu wajuka wamba wina ndabo zetu goizo atangabo maswahaba wala waamini mtume ranzi de maswahaba wala amini mtume walobala ngabo wandiso parana bafuna ba asido kubalizo kolewe mtume sha ye de bayo tinyam atangabo ndo amini mtume waju abafuni balandi so rebati ngabo wala amini mtume ngabo waju wandiso debata ba izo kolisi do kubali izo kolika jara ya oketi mtume izo aibo abendenda ndi Palestina rejei ya wendeje ya muharohaji ya wafanyaje ani wandisuzisha ata wala wamba amini wanja harara wanja dutu wanja dini tuna wanadamu wakati ambilo rongo hata nja dutu hadute mndu tuna wanafiki yani makafiri watia polemika ata wala amini mtume wanja dutu kisongizo atabaha ngojona ngo amini mndu alafu ngojona wandu wandiso polemiki zinji na ndrabo zinji wabata wanda ata hudekuraje wandiso amini zendrabo zilo fikiriza la kweli kisongizo atabaha atezama ruloni zongizo ngojona mndungu muamini ngodungo zitongo zahe emndu mahungu muamini emndu wakweli au mndu mshako emndu wakweli awe mwanange wakweli au mndu fundi fulani umwanza we kumdunga wakweli shakote presa wandu watapolomiki watiandra abona polomiki zinjata ili wenda ata bakudekuraje bebe sezin kweli ba ina mnazavira besezin unata mndu halishindiha subhanallah mreta hashindika izilandi zendrabo unafiki neze polomiki bosulu zinji zilata zita harara mwanadamu zilata zita mndu chichiche aizo atawala waloka na mtume ndiso taharara aizo ni fegele babiyo efele babiyo asido kubalishe babiyo shako limwa wadiso tie polomiki na tijije alafu mtume alayhi salatu wasallam ya kontinye ngutwamba hambiyo wandu ukamjomnikani mifano abasai omfano mjoka kumnikaniwo ngabo wandu wa huno maka na wao na konziani hongo ajuja waongo nziani ngwajao alafenda mna wambia mtume hadi waza kajamba inshallah habango ajuja kabla ya magharibi mtokana wandu wao namna nabima namna nini wazao konziani ngwajo wasuli ava ya hemari watu woso wasuli vani vo watu ambao utia mataharaki watia mafitna na tijeje hata mtu ambao mtu wa kweli usimbia taharaki usimdhania mtu mbali umdhania ule mtu simtu fete usimdhania ule mtu mbaya ule mtu wa shad na fana ule mtu wa khairbe watu wasitia wasipolomiki zintungo ule wala subhanallah zintungo hizo za nyingi vani za nyingi duniani vani vantungo duniani vani vantungo subhanallah aizo mtume sallallahu alayhi wasallam ngoni mwese proof njoka kumnikani ngabo wandu wa maka waongo honziani ngojoka kuja alafu mtomba na ungo ajokuja avahe maharibi mtumadi waza kajamba ukana inshallah mtumadi waza kajamba inshallah na mwanadamu yudi waza mtumadi waza abotu kangonzo ya diwa semungu yofanya kusudi mtumadi waza ili yarisomesa mru adiwaza ngujambeji on how aizo mtumeka diwaza ili ngonzo arajulizika mwanadamu yudi waza hata mtume ba hato diwaza yodi namna mwanadamu ani insan mwanadamu yudi waza aizo mtume sallallahu alaihi wasallam awambio kangujo wandu wao avahe maharibi shadi waza kajamba inshallah
baada mtume endelea ngwelezo wandu alafu makafiri ngotoka ujwa wenzao alafu atoka ubaki na wala mtu ndi masahaba kwa makafiri ngo mpibiliki wala foni so jwa bana itao nareza tukarao shile mrola tena tutaba watu arfa de courage hana tena tuko zendo kuizogi taba goto shamba sita courage ni mrola tena poro mushila tena subhanallah hizo wala makafiri waboisha mtu ambao sabar wasawa jamba karno poro mushila tena nareza tunaweza tubaona ndabu wale watu courage na mtu subhanallah wasade courage mtu naombile weza kweli ya weza Mungu katila yiko tijati wonoja waono kawala Mungu ndabu ono kasila ndabu wala mundu wadi so de courage amba karna kushila tena basi rantile wote de courage tena poro mushila tena abo courage abo mndu muyi ulaani wani Mungu Mwenyezi Mungu utoa harimo group yako wandu wa kheri ikamba udecourage kuno paroshila ndongo za dini tena abo tuka wende wa decourage abo Mwenyezi Mungu haubangua uharimo list ya wandu wastahiki washileza Mungu haono kaweti mndu wastahiki Mungu kaweti mndu wa Hindu weti mndu wastahiki washileza Mungu shautono kabala ringo mtukufuka decourage abantu no paroshila maenza tena wewe tsi do decourage wewe ya mndu la decourage tena no ndongo za Mungu mkalo decourage ndoko samu mguzo jambe mkapara decourage kama udecouragera yakuna uporo mushila tena abasa abo usawutola rwa list abo mndu ambao almahrumin imana mahrum do rukum ngo hawazilili ya isaha hasa wazilili ko ndwanu kwa dastahiki kwa karme zangu wandwanu kwa tsuati harwe list haizo yotso mtowa mtia orohombi ha yengezela ndongo haizo wala makafiri wajuha wadisodo ya mtume we sabote mtume we nandrabo we DJ arilemeza nono sindrabo wajuha halafu Abu Jahal na Abu Jahal harogaina group na bala mtumenge balangwelezo mtumenge balangwelezo hizo yaona pia tiono jao mtumengwelezo wana ukabona konziani tionjao na hafya gwelezo zile yaona basi Abu Jahal haroha yena group harohena group wadunga na ye group hiyo mna haramu Abu Jahal na Abu Jahal warbala group harohamba na rendera tsahe mwanzani wake mhu wa Muhammad Abu Bakr Siddiq hamba na rendera tsahe Abu Bakr Siddiq mwanzani mhu wa Muhammad rimwambie deba yinu be wandu wa makapia wa haraya deba wandu pia sahara pia tamba pia wandu wa haraya tamba wandu wa makapia wa haraya rowe Islamu rowe amini mtume wa haraya deba ya beso wandu wa rarudo wa tsukara ya beso wandu wa Ma'ali ibn Abi Talib wo Khadija mtume wa wandu wa shashi ndo wa tsukara beso wa Ali wa Khadija wa ndo wala wakaribu wandu wa kubaliza ndo hizo shawadaza okende bangenziro wakubali shawadaza kabatu urongo kabatu subuta rongo washawakubali ukamtumba kwa shaka subuta rongo hata Ali yakubali shaka rongo Khadija kubali shadaza wandu wakubali kabatu subuta rongo wandu wa roha delegation polemiki jamaka Muhammad ajamba rabo harala hula nyimdungo mkubali na mje ni mambari ni mwanza na mje ngondo mna polemiki kawisha masalani mrufundi afumbulwa nayo katiwe maduo porofite mshia bajibulwa khotsuo shia bajibulwa ne bani usheza fanya yafanya lafu katule mru kusudi yafanya alibana afanjao nyinyi mdoja mumdunga mwaje muhadalo mwatijiji na mshie jafanya bani nikamtujua bani nikamtujua mru wala bani nyinyi wono mamunafikini les hypocrites katu unjeza ukanjeza nikamtujua nyinyi tijiji nyinyi bani nikamsurambua sisi na sirimjuwao wala sisi sirimjuwao wala sisi nikamtujua hata sisi na sirimjuwao alafu katio profite ngonema munafikini izo ndongo zandisa na Abu Jahal na Abu Jahal dalisa hizo ya udote kurashe wangu na urendaji wangu atishile mtu atishileza dini haiso Abu Jahal mna haramu Abu Jahal ndiso sungulia yata haina mwanzani wa mtume handiso wata hata hawanza na mtume ndiso wa ungia umtuzi ndiso unge mtuzi nyinyi mwamba muamini Muhammad mdungo mushiria na mje mushia zongo za ba Muhammad wo kamtumjua tijije haja hamba jao ile unga mjo kambaje enyi wandu wa ngono yima munafikina katwandiso chocheyo mirani tu hariban fulana ndiso choche tu wala zabar izo yukanziro safa izo wala Abu Jahal bale group ya hahe ndingo nzo decourage wandu wa mtume ngoda tsaye wala ya amini mtume rada mdecourage ili mtume atsikane mundu yatikane hata utumkubali ngonolengwa ngabanga mwelewa wangu wanama wanga mwelewa ye habari ngamwelewa ye dekani ye ngamwelewa ye siasa ya Abu Jahal ngamwelewa sasa bijana yeye ya tuamini imakafira tuamini keja tosha shangurudi ya roho yende ya teshaka wala wa amini mtume ngudende wate dutu ya wafangile tena wanje dutu
ili watu jo amini mtume pano kono sabata ngorudende yani ende wate dutu ya watie shaka ya watie tijindi nitujoka kwa sabata yani yodi yumnara mabujali akahurumia yonde strategy yake ya tsahena mri amini mtume rada mtesha kambe wala Muhammad kamtumjua wala mtu andrabo wala jamba jango shi wali banende Palestina aja ngwazo rihadaya yani iso pia ngombe sem Samuel we strategy be sem tujoka kama Samuel we strategy ka vanema adui wanituloka kwa tu amini shawudunga wala wanzo mndu wadiwa mtia dutu madame mndu wala wanzo Jibril na ramte dutu ata ya tsanze Jibril madame mwanamshe wala ujibu na Jibril zaidi na ramte dutu ata ya mwanamshe atakuraje ya tsanze Jibril mwanamme wala ujibu na Jibril na ramte dutu ata ya yenge Jibril dina mna kufanya mama munafikini bapokriti hizo madama masahaba ngwanza mtume makafiru kwamba ukabuja mkano kenoki na ndera wate dutu hata wandiso yenga mtume hata wandiso de mtume hata wati amini mtume wati kubaleza alafu na rama Abu Jahal habalia ya grupu yake wende watsaha Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq yakajaisha hizo mtume hamba mushie Abu Bakr kajaishia hizo mtume hamba yaka roho enza inatongoza banda Abu Jahal jahimilia Abu Bakr Siddiq hamba ya Abu Bakr ni Abu Jahal damino roho rikauta Bakr hima madame mwanamshe wala ujibu na Jibril zaidi na ramte dutota ya mwanamshe atakuraje ya tande Jibril mwanamme wala ujibu na Jibril na ramte dutota ya yenge Jibril dina mna kufanya mama munafikini bapokriti hizo madama masahaba ngwanza mtume makafiru kwamba ukabuja mkano kenoki na ndera wate dutu hata wandiso yenga mtume hata wandiso de mtume hata wati amini mtume wati kubaleza alafu na rama Abu Jahal habalia ya grupu yake wende watsaha Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq yakajaisha hizo mtume hamba mushie Abu Bakr kajaishia hizo mtume hamba yaka roho enza inatongoza banda Abu Jahal jahimilia Abu Bakr Siddiq hamba ya Abu Bakr ni Abu Jahal damino rikauta Bakr hima bemunitaza jerindi garuta hao bawe wende jingo kubaleza hemrola nchungola katandi soshashia mtume maskini mtume ono tabu mtume atabishiwa Abu Jahal ambia Abu Bakr Siddiq kaya Abu Bakr wende udingo wanile mrola wende dingo kubaleza habari zake mrola kutumjue mrola sinderi mjuwao rija rohambi yesa leo eranzile wotsena ngojo kambaje ikawodo kubaleza hahi ele ngojo kambaje Abu Bakr ngojo kambaje tsenda leo bodungu mtia shime heni hamba utamba hizo kweli heni hamba utamba hizo kweli ele ngojo kambaje ambarishe Abu Bakr ngojo kambaje mrola udungu amba wala wa kweli umkubale yesinsa hata sinule ngojo kambaje Abu Bakr Siddiq kamba Muhammad ambaye yeza janda zibi tena Abu Jahal amba Abu Bakr Siddiq Abu Bakr wakatoka jado para Siddiq maana Siddiq mrumba kweli ya kubaleza Mungu Siddiq yani as-Siddiq mrumba kweli ya Siddiqisheza kweli mria Siddiqisha yani mtu ambaye akubalize kweli mtu ambaye yamba kweli tiba akubalize kweli azitia nguvu za kweli atia nguvu za kweli Abu Siddiq wakatoka Bakr kadado para Siddiq kadado para Abu Bakr yani amtani para Abu Bakr yani Abu Quhafa ibn Abi Quhafa Abu Bakr Siddiq yani kadado para Siddiq Abu Bakr basi wala Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu Abu Yashia ulisema mtume Muhammad mtume Abu Bakr Siddiq Abu Jahal Muhammad habaukana harijana harohamaka hende Palestini hata hakaiho Palestini ho Baitul Maqdis ho hardara jeijana bo masiho ngasinda sina ele umaka eza habari zongo za mojitele eza habari zongo joka mbaje Abu Bakr Siddiq haribanu jana bo masiho roha hende maka umahala igumdurenga emwa returu harasa hende iho hareje ihunu bosubu hingasinda sina eza zongo joka mbaje Abu Bakr Siddiq. Subhanallah. Mwafani vulikieni fete Abu Bakr Siddiq samatini Abu Bakr Siddiq Abu Bakr Siddiq mtumeka jambo kake ndo mbinguni raha mtumeka jamba haha mbinguni Abu Bakr Siddiq kajambiwa ukamtume hamba ho mbinguni Abu Bakr Siddiq hambiwa ukana mtume hamba haroha maka hende Palestini hareje maka engojezo Abu Bakr Siddiq ya hamba Abu Bakr Siddiq amba ukana wallahi al-azim لو قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه صعد إلى السماء أبو بكر الصديق عمبي أبو جهل كميمي
ekamba lama kahende Palestini iyo karibu yoti amini rangu hale sheka hanambia uka haroha Maka hende Palestine haroha Palestine hahaho mbinguni haviriza mbingu zomfukare hende hadisie na Mungu eka hazamba mchu amini tizi amini hauka Muhammad ye mwamba kweli ye kabata. Subhanallah. Yeah. Gamwanzo sonti pia haina mruyambe radiyallahu anhu. No. Gamwanzo mruyambe radiyallahu anhu. Zeraviza Mungu na zimwendeleye Abu Bakr Siddiq. Basi Abu Bakri hamba ukana mimi eka hamba hende Palestine iyo CMP. Pour moi, eka hamba hende Palestine haroha yao hahaho mbinguni swafi hende hadisie na Mungu mbinguni haja sikubali rangu Muhammad nde ya zamba kabatu jonta dutu niyenge Muhammad kabatu jonta shaka niyenge Muhammad yondo usiku mtume sallallahu alaihi wasallam yakaunika Abu Bakr Siddiq ye gradi hamnika ye galo hamambio kawe hambwa as-Siddiq wende mwamba kweli wasidikisha wende watia mtume kuraji wa mkubali usiko wa Maka wa hara mtume usiko wa nruamba mtume yena ndrabo ya hima ya subuti ya rongo ya ambaye we mwenza kweli Abu Bakr Siddiq. Ya salam ya Abu Bakr Siddiq. Zeminiti tibakisha na 4 minutes watukufu. Zeminuiti zibaki 4 minutes. Rahane jamba zenrongo nne mtume ajoka uzamba ukamrunja mbebo ni watina hisabu namnisamihi mnive 1 minute. Namnive. Je demande excuse. 1 minute. Namnive 1 minute. Rimbeshe yeze salam. Rimbeshe yeze ntosa. Rimbeshe yeze baraka. Ye msubuti, ye shujaa, ye utsura wangu, ya hima, wakatoa Maka wambia mtume ukawena nrabo, wakatoa Maka wadekuraje mtume wamba wena nrabo, wamba nrabo na wena nrabo, de shujaa msubuti, ya himili ya mtume, wanzo mru, de ya uhimilio wakati wa shida, wakati wandu wa ukaushia, wa urenda adui, basa ya uhimilio wakati wa shida, wende uhanzo. Ya kuhimilio wakati wandu andi soudea we udekuraje we upwashewo na hudharau uwende uhanzo haina mri ya himilia mro wakati yanzo ya desiwa ya puloshewo ya dharauliwa haina mri ya uhimilia ya udefande ya uhimilia ya udailia uwende uhanzo shatindo la mru wa batani shango desiweto daze kabambanongo sheka haishango vumbulwa ndroyo jam no uhanzo ya shilango harimatab uvumbulwa na jeuhima hadefanda ba no gamidamine mru hanjema hambi yote kamrungu lolo mrambi loka yeshiwene mrumshewoi hanjema nambi izota wazungu zamba uislamu zamba mu Qur'an yani ambile ndini فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان زنغاري مرمشاهو وونرو هاويما إكانغا ملاواني هاويما نمزنغاراني هاويما ملاواني هاويما أيسون كليو شاتسندو كانغو أنزو منرو بهافن بولوندو أوسوكي أفن بولونا يادزيوا على فود دكوراج هناي زباريندري أربا لا فانجاو أربا لا مباتاو ودكوراج هناي نو هو كوانزا منرو وينا نرابو ومنافيك ومنافيكي بوكريت وانزو منرو yauhimila mndu wakati wa shida wakati wandu ukaushia wakati wandu nzo umenye ba yauhimilia hawarimwe dunia basi wede mana mtume ambokana Abu Bakr Siddiq as-Siddiq uinde asidikisha mtume de asidikisha yedini wakati wandu wahimila mtume hawadui wamba mtume yandrabo Abu Bakr himamba no ye mwamba kweli no ye mwamba kweli yuso ya hamba kweli besho hamba hendo mbinguni ti amini rahane jamona Abubakar rahane jamona ne jamuzi ekayende ya zamba tikubali subhanallah inu imani ya no mahabba inu imani na mahabba hamba eka Muhammadin da ya zamba tikubali watina ukati muzisa eka hato zamba tikubali
na bora Abubakar kajauna mtume kajamuzisa Allahu akbarul jalil na mkera dhini beke salamu arimwa yunminuito ha Abubakar Siddiq ya Siddiq al-umma de mndu mtume yamba ukana man arada an yanzura ila atiqin min an-nar falyanzur ila Abi Bakr Siddiq mtume yamba ukana haina mndu wanzo yaone mndu yarwa huri no mndu na inge dunia ni raka jafa basi nangalie Abu Bakr Siddiq woi harwa huri no mndu de mndu Mwenyezi Mungu yazubisa aya ogharime Qur'ani Mwenyezi Mungu yamba ukana wasayujannabuha al-atqa alladhi yuti malahu yatazakka wama li ahadin عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى Mwenyezi Mungu atubisa hiyo hasababu ya Abu Bakr Siddiq Mwenyezi Mungu atoa decree officiel lo mbinguni Mwenyezi Mungu amba Abu Bakr Siddiq kana unja mroni c'est fini mtume aya Mungu atubisa hamba wasayujannabu al-atqa kana unjo harimo mro wo gujo protege wa kana unja mroni wala kaura Mungu yatowaze malizai yakauhulo warumwa ya hula Bilali ya saidia mtume ya sunusuru mtume Mwenyezi Mungu atubisa aya officiel uka Abu Bakr Siddiq kana unji ya mroni Abu Bakr Siddiq ngujo nji ya mbevoni Abu Bakr Siddiq mgungera dhinaye officiellement mbinguni la wa decree haizo jode ya Abu Bakr Siddiq wala tekaseti jode ya Abu Bakr Siddiq wala tekaseti wakati mwema shehitwa na bewa harimwa geokoloji wala jikologi wala tijina bendobi na bewa harimwa mru na bewa harimwe lapitali ya huwa wade wahezitwa jode ya Abu Bakr Siddiq hamba Abu Bakr Siddiq yeti mwema basi mru wona bewa lapitali yende ya fanyilo analyse la tête avec la tête na fanyilo analyse ba wakati mwema hauka Abu Bakr yo aya confirmation ya lombinguni avec confirmation yoti confirmation ya lawana na mwanadamu yoti confirmation ya lawana na mon frère Ababa Wati Ababa, Wati Steph Ababa mon frère, c'est pas frère Ababa qui a dit que c'est confirmation, ça c'est confirmation de Allah. Yoti confirmation ya la wana na mwanadamu. Wati de mwana ma Ababa, Wati Steph Ababa tinde atowa confirmation. Samba yo confirmation ya loha Mungu. Mgwa samba Abu Bakr Siddiq mbeboni. Mgungera dhinaye aya ngizwa mu Qur'an Mwenyezi Mungu asamba wasayujannabuha al-atqa yutuba sabulai alladhi yu'ti malahu yatazakka wama li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la wala sawfa yarda confirmation fini confirmation ilombinguni aya zizubu Abu Bakr Siddiq na Rebekeza radiyallahu anhu njobeza ntimizubu wakati sanguhisa sibakishana 2 minutes nimnikeni zendrongoni nego kumriezi fanya gulo njambeboni bwatsina haisabu subhanallahi alazim narambe radiyallahu anhu wardahu radiyallahu anhu mrepete radiyallahu anhu confirmation avec signature avec diplôme en signature avec grade gradé Allahu akbarul jalilul kabirul muta'al yomengo ni mwezi ngo kawo garjo hamba basa mtume alayhi salatu wasallam rajula mtume wakati usawhisa le temps c'est fini on va ajouter 2 minutes seulement le temps c'est fini on va ajouter 2 minutes on va ajouter 2 minutes mes frères on va ajouter 2 minutes aizo hawenje za 2 minutes wananyasi watukufu ndo ukana subhanallah mtume alayhi salatu wasallam hambiye masahaba ukana sininki wakado la 60,000 personnes ya 60,000 wao mtuamba tsiwombo Mungu yanenjezize hakubali haina mzima hao ujobala wando 60,000 tena unjambe wona tumengwambia masahaba Profeti awambia kwamba avola kado vwa watu 60,000 vwa watu 70,000 harimo umati wa watu zumengo mfuka 70,000 wasongea pevoni vatina hisabu vatina question alafu mtume aomba Mwenyezi Mungu amomba Mwenyezi Mungu amwambia Allah nengezi watu wako wengi zaidi ya vavo wake wengi zaidi ya vavo vahe Mwenyezi Mungu akubala mwengeziza ya kwamba watu wao aina mtu mmoja vavo asingia pevoni asienda na watu 70,000 wengine asingia pevoni na watu 70,000 wengine wasingia vavo
ngavo mtume sallallahu alayhi wasallama asiambia masahaba mtume sallallahu alayhi wasallama asiambia masahaba mtume sallallahu alayhi wasallama ngwambie masahaba ukana hanikwale kado la wangu zime ngofukana masahaba wajuhambia mtume ya Rasulullah ewa ondawa ewa wandu hindi ewa wandu walona hindi rambieri juwe masahaba ngwanzo ya Rasulullah ewa wandu warenda wanaotoka unjambe boni watsina hisabu watotoka uhisabi wandu hindi batulifanye rike harumu wandu wao ngabo yasa ndaibegi balaba ka telefone wa hinji ya demana ya 55 banga telefone sami njao olamna communication ya bege mjoni samihi olamri ya para 2 fois 3 fois alafu itongeza ibegi shanja kupe ye video abasa nafikiri ngendao ili nifumbweza ndongo 4 wananyasinga mfikiri communication sereje msujue kereje au kejareje bismillah ya muangalio isareje au isareje ça bègue trop oui ça bègue trop parce que ce téléphone qui est entré qui a nous qui a fait problème il a téléphoné njia ibegi abasanga mwanzo ndrejeze 1 seconde au 30 secondes et kai isareje ndo abasanga mdunga ondo ni continue ntimiza au c'est bon na mjibu c'est bon abasa c'est bon et ko ya begi ça c'est bon awatolamba c'est bon abasa c'est bon et ka begi ilawa alhamdulillah c'est bon ça bègue pas alhamdulillah ayu mtume alayhi salam hambia ema sahaba mtume sallallahu alayhi wasallam hambia ema sahaba mtume sallallahu alayhi wasallam hambia ema sahaba wahahe ukana ngabo wandu wajoka unjambe boni watina hisab aiso mtume sallallahu alayhi wasallam ngutsaho yambie masahaba wandu wao ema sahaba ngonzo wajue wandu hindini iliba wafanye wajonjambe boni watina hisab alafu mtume jafumbua ze sifanne ngabo sahaba wambwa Ukasha ibn Muhsin mshendo letina wanazele letina bondo mdanzele letina Ukasha ibn Muhsin hari muhadithi ndo aje Ukasha ibn Husayn zombi linge jokir yoparo Ukasha ibn Muhsin hawi hambo Ukasha ibn Husayn de sahaba wajuha direct husani mtume ni masahaba ya sahaba wahamba ya Rasulullah ud'u Allah li an akuna minhum omba Mwenyezi Mungu mimi Ukasha ibn Husaini nikae pamoja na watu wao nike harimwe list ya watu wao watoingia upevoni vatina hisabu vatina question basi usijua mtume hamwambie sahaba wala ka anta minhum wewe ya Ukasha ibn Muhsin wa pamoja na watu wao watoingia pevoni vatina question wa harimwe list hiyo Angala fratio, c'est quelle chance, c'est quelle bonne chance, c'est quelle chance, avec signature et confirmation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle chance. Mtume hambia Ukasha niye kafu ngabo alifu vura Ukasha. Yani ngabo na kafu na alifu ifuro ye kafu ngabo alifu Ukasha ye kai vumburi vuro Ukasha alafu shini nate ta umarbuta wala mnate mtiti wala uko kama hamamnahi mnate mtitamahe Ukasha yambo kele Ukasha. Quelle chance, c'est quelle chance. Mtume amwambia Ukasha ukaya Ukasha anta minhum wewe ngawe wazima no wandu wajoka unjia mbevoni watina hisabu watina question ebeka umrunda simratsore mwani krizi mrafa direct mratojoswa ni cardiaque matsofo katuo ihetsa ila ulanzi hando wala amadanza Ukasha nabo ila yanzi hando ila Hamida mwana heranzi hando yezina Ukasha dikelila Ukasha yani mratojori mwani kifafa mratojoswani ngabotsa yanzi yatsena mashallah Ukasha ibn Muhsin yanzi mashallah shati Muhsin yeti sesa swadi Muhsin ngabo kabati tisini sha swadi Ukasha ibn Muhsin takidina yanzi aba hendosh faransa Ukasha ibn Muhsin mashallah Ukasha ibn Muhsin shauti tiete alafi akwati mwanamshe kudotia he Ukasha ngejibidi bake hash Ukasha hizo tem ngulifikira mwanamshe bese Ukasha hizo Ukasha subhanallah Ukasha subhanallah quelle surprise ngabayanza bala quelle surprise
ikamra ni kwa formation ni mtume ukawewe ngondo njambe kutambia kango njombe ni basi au kanga watoka njambe ni wauzisiwa makesti ufanyawa jujonje shahamulwa yeye ngo harimo wando wa junji ya mbewoni watsina hisabu kabati kesti ya buhoro hobango ni kiyama horo kaburini hawasulo bango ni kiyama ngutsambilo kaukasha njahuna wenda rimwe list nyenye kabati kesti nyenye mjahula emrende mjahula na mjari mwansini mwashevuli shaka arshi ya Mungu ويانزي أسيبلك العكاشة بن محسن quelle surprise quelle chance يا الله مقول أرنيك بعتينا وبأمينة مقول أرنيك بعتينه انتواكيا ماركو هرمي لستينو وجوكو كان عكاشة ابن محسن ريكارمي بعتيو ريبورو يا رملا فلان 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 نمجيخو نمرنده فلان نمجي ليستي نمرنده نمجيخو نسيني وشيفولي شغال شامغرنده بيبوني ديركت بيبوني ديركت بيبوني كبات كيستيو كبات يا الله يا الله يا الله يا الله نرتمي ذي شنو وقعت تجيس هاي صوم متوم سلام هم بيا عكاش وكان يا عكاش أنت منهم وهو عكاش عند وزيما نوان رجوك ونجيا بيبوني وزينا حساب عكاش عند وزيما نوان رجوك ونجيا بيبوني وزينا حساب ngawo mnabegi wahianja mabititi au kanga mnga wahia para hari tranche begi wahinja mabititi abonga ngamletso mabititi mna second iliye communication irengendo alhamdulillah rabbil alamin connexion irengendo nifumbuwe zendo gonne aizo mtume sallallahu alayhi wasallam boyambia ukasha ukangu jonjia mbeboni watsina hisabu ngabo sahaba wasatina mtume mndu wakili mtume mndu wa filosofia akili njema ngabo sahaba wasatina hajuha hajuha deuxième sahaba compagnon va mtu wa vili baada avulikia mtu salama ambia ukasha kwamba wewe usongia pevoni watina hisabu usongia kavati problem yani mtu salama waambia wala watina hisabu vahe ukasha ambilo kangu njia watu wa sahaba vile va mtu wa vili ahimiva amwambia mtu no ana na mimi vangu tena na mimi ishia ya strategy mtume ishia ya strategy ya mtume mndu wa hikma mtume mndu wa akili wala waya jamba nami bangubo mtume ka jamba wetsindekina neka mtume haba wendekina avo mtume habu wa deba au kabo haina mnungu jojuhambe ngwanzo ba na mwishe strategy mtume mwenza akili wajuha wabili pese eka mtume haba ukana wendekina avo mtume awala arjom bloqué champake darasa isa kabasta mtsikeni harara mpake telefone darasa isa da arjom bloqué numero yake kana ujwa reparer na taje yafe alhamdulillah hata jo yenshi kana ujwa parar mo telefone hatu mtsikeni harara ya telefone ila abala myongalio ikastimiza darasa da arjom bloqué numero yake kana ujwa paro harme numero hangu tena ata rejeri la duniani ngartu jo bloqué numero mtsikeni harara mtso jo bloqué numero yo shat sidaba samzioranz atartimiza darasa ngeni bloqué numero yake kakota ujwa parar na aizo mtume alayhi salatu wasalam mtume sallallahu alayhi wasallam gurambio karenji ni mtume sallallahu alayhi wasallam bukana mtume alayhi salatu wasalam wala sahaba yamba nami bangubo mtume ni tarimwe list mtume kaja mwambia ukana mtume sallallahu alayhi wasallam kaja mwambia ukana wetsindekina kajambo kana wendekina haukekamba wendekina ababu watepa wende mtuzamba dai ni mtuzamba dami mtume hamwambia ukana shia mtume hamwambia ukana mtume ukana sabaqaka biha ukasha hautendea ya wede baisa kabati ya juhatena mtume ukana ukasha hasa hautendea wala mradas kaja hausiu mtume kaja mwambia uka wetindekina mtume kajamba wendekina shamtuma rumia strategy ya jibu ukabati ya juhatena kumtuma ukashasa utendea abode baisa kabati ya juhatena ya rongo tena mtume sa juger ya question hisa anormal ndi bana kumtuma kana akili mtume kana hikma hamaba paro jamndu akataba mtu baza longo nerjo uzie wakati usawisa le temps c'est fini on va parler quatre choses après on va arrêter yendi mana bokao mtume sallallahu alaihi wasallam wa paro jamndu yahudi hajambia mtume ka rasula njamini mtume kujamini zabari ya Yahudi wala hambia mtume kana ngabo aya ya Qur'ani wa Mwenyezi Mungu yambokana wa jannatin arduha as-samawati wal ard yembebo huwa hayo ublipoavu bole wa mpevo hiyo yembevo hiyo yo hamande zembingu nezibande zanzi ani aya ya zube wa mtume
yambo kana yembebo paradis c'est grand yani c'est comme ciel et terre yani yembebo yonku hamande zembingune zibande zantipe yonku swafi ba he yahudi walambi yamtunoka eyabo womrongo ndahu de yahudi yahudi hambi yamtume ukana eyabo yahudi ngwambi yamtunoka eyabo yembebo ngiyondahu eyabo ngiyondahu ngabambo kareka bloqué wangu dormir telefone ndo achikabasta bungarjo bloqué yabo kabasta mushkila bo ngarjo afficher za numéro telefone za ho wandu wa tia trouble ngarjo za afficher mjo renga page spéciale net ya okazinde za numéro telefone za ho wandu wa tia trouble ngarjo za afficher urta afficher na rwa setir eni mra setir muislamu mgom setir na rwa setir jor fanya na ritsum libana ngarjo setir kana imani na subira kabasta alhamdulillah ngarjo subira mumkin shay'a parekat mumkin shay'a ngarjo wasal na rwa renge unzuri Rititorenga ukabo ya para bonge anlinyi unge kusudia tabishe darasa no mkinisha ya para yeti mrulo an direct yeka tujua kabanu ngabo darasa mkinisha mkinisha yeka tujua ngona katujua kabadala yebanu ngabo darasa shengu paro bahala ulefundi yangu paro basi alafu narudorenga unzuri lazaramba basi mrati toni mrunai narudorenga unzuri mkinisha mru katsa direct shatso para uzise ala wa para la ulefundi na balafundi nge harimwa darasa no ngona tuafishe na tuafishe narekana imani na narandele haliso Yahudi wala hauzi mtume ukana ya Rasulullah hauzi mtume katuamini mtume hauzi mtume ka ya Muhammad eyabo embebo omrongo ndahu nemosheka situ mtume uzisiwa mtume wa intelligent wina akili mtume na akili swafi mtume mtu mwenza akili sayidi na mshena mna mtume yamwambia ya na mshe response mtume kadamwambia aya Qur'an wako Yahudi katuamini Qur'an mtume kadamwambia hadithi wakakanaamini hadithi mtume kadambia Mungu hamba no mtume kadambia aya no mtume kadavumbwa aya kadavumbwa kiyama no mtume Mungu amwambia jawabu réponse ya intelligence amwambia question na réponse ya intelligence na question ya international amwambia réponse ya teknolojia na biologie na epsiologie na ideologie na mshe réponse ina mumswali mtume ngala mbele réponse mtume na mswali mtume ngala mbele réponse mtume yamwambia Yahudi atoshindo Yahudi romhono Yahudi hambi ya mtuno kana huambaye Qur'ani yamba ukana embebo yonku hamande embebo no ndezembingune zibadanzi yabo mrongo nda abukabati mro Yahudi nguto chako kama ranzembe bo hamba izo ndezembingu pia nezibandezanzi yabo mrongo nda ngiyabo mrode seka uchi wo mro kauchi yabo zembingu nezibandezanzi pia dembebo yabo mrongo nda isha mtume namna ajibu kajamba ukamguhamba no kajamba yo aya no mtume mjibu kiyakili na mswali mtume ranzinge njani repose kaka mje mswanga watola sallallahu ikanje wanata mra swala mtume tuna repose amwanzo mra swali mtume sayyidi de mtukufu wa hangu sayyidina de mtukufu wa hatu sayyidina de mtukufu wa hatu wa habibina de mwanziwa wa hatu wa qurratu a'yunina de mtuliza roho wa hatu habibi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi mtukufu wangu ya sayyidina mtukufu wa hatu ya sayyidina Muhammad ya salam ya salam ya salam ya salam sallallahu alaihi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamwambia kana fa aina al-laylu idha jaa an-nahar mtume hamreponde hamwambia ukana eke masihu yaja ekawo mtsana uja masihu yo henda ndahu yo mtume ilati eka mtsana uja mtsana usauja basi ukuende havi ukubaluka vwa uku ukubali vwa mtsana afasa ra uku basi mtsana wa havi wende havi mtsana isheni mtume mudisa mtume soka ukubaluka ngabo masiku ukubali vwa uku vwa masiwa ukubaluka ngabo mtsana ukubali atukubali ekaye masihu yaja umtsana wo henda ndahu répondre je ekaye masihu yaja umtsana wo henda ndahu haweka umtsana uja masihu yo henda ndahu bwana ulamba de masihu voye ujua Mungu ndio masihu yaliyo mtujua amba kutujua amba yo question zero safi amba ekaye masihu yaja umtsana wenenda wala yahudu lamba masihu yabo ya ujua Mungu yo yaliyo mtujua mtume hamba naam basi ya ujua yo masihu yaliyo ngujua yo mroliyo ya salam
ishi akili ya mtume ya ujue yuho msana uliyo yende ujue yuho umro uliyo ukubalukanga bomasiku ukubala kutuje kwa yaenda bomtsana ukubalukanga simasiku ukubala haima masiku shakutuje yenda hubi bomtsana utujua yenda hubi basi ya ujue yuho masiku yaenda uende ujue yuho umro uliyo Mtume Muhammad namwangalia kila mtume sala sala hizo naritimizi wakati usawisa dokana mtume hambie masahabo kana owandu wajoka unjambe boni watina hisabu ngo na sifa 4 ngwaona sifa 4 ze sifa 4 hizo bo islamu mria tirate ze sifa 4 ngarufungo babitida ba tubakisha na 2 minutes 1 minute yani sifa 4 4 choses voir tongo neka uzifanya babo usingia pevoni watina hisabu tongo 4 zanne eda zibi ya mwando hambilo la yatatayyaruna ya mwando ndiyo bano wandu wanu wavumbula wanu wa islamu waiti mndu kafiri omri islamu uswali ufungo utozaka ekange na mapesa ende heje katina yoti farudhi ranzi katina ngono hao mrungu toye mndu mahe harimweza halali shati za haramu za madhambi aizo waide mndu uswali ufanyo njema alafu ufanyo zakati shozizini shemru jofanyaza ndongo nne zinaeka tu swali ukana ujua njema lazima swali ranza nanzo mra swali kama mranja shetwa na ranza beza tubie ya swali funa mrabeza astaghfiru do swali ani nanzo mra funge tumu lazima mra funge tumu mrado ishila ndongo za dini hizo zindwaji yabunga wa Islam alafu kama mungu Islamu nguswali ngufungo hafanyaza ndongo nne zino ngujonjambe bwana ya mwando la yatatayyaruna ebo fundi ekamrunga islamu nguswali ngufunga afanyaza ndongo zino yabo kana unjambe ngujonjia shangu jo jujewa sawa no wandu mwelewa zabarau na mwelewa kumjelewa amanzo mwelewa ukamjelewa yani emrutu jofanyaza ndongo nne zino yabo nge islamu ngufungo nge islamu ngujonjambe boni utujofikira kakadenja mbeboni ngujonjia mbeboni sha ngujojujewa ngujohisabiwa hamado wandu pia bakonikia shewanzo ya nji yatihisabiwa lazima zindongo zinu yatikenizo lazima zindongo zinu yaziju msamwele wa zabari yani msamwele wa zabari mwele wa zindongo mwanzo mwele wenduka tundoka weka kuja zifanya kuna unjambe wata ngojo njambe wata sha ya bongo jo hisabiwa batimano wandu wontswakia sheka huzifanya kuna ujujewa ya bongo jo kezo ndongo etinyama nzomra zifanya yekango wanzo ngofanya eya mwandu mtomo la yatatayyaruna dia mwandu la yatatayyaruna o wandu wao wokwa dota lagini zenrongoza hao namna ajabu fundi la yatatayyaruna yani la muyavuro ya ta yote na to ya na yatsena na eri na wau na nun la yatatayyaruna imana yabo yani wokwa dota lagini zenrongoza hao namna ajabu fundi wokwa dota lagini utalagini yani haina za wahunda wotsoka bo mguju wokwa doti ya akozi ya ndongo wando wajoka unjambe mwe batinaisa bo kodoti akozi yani mroswani mbaguma itaba dezi ya Mungu basi shaika doamba swire mana na swani diare walaula na lesha ula shaiba laka dajibu balaka unangala na iswire yani atatoyaruna umrika wa haina za mhunda yetsomba bala kazi mhunda hamungu shetsomba swire balanga bonongo haizo wajoka unjambe boni wokwa neze ndongo hizo eniza wahunda utsomba zinzila bomguju basi wokwa doti ya ila ukalaka banu emana naswani mbahuma swiri bantifanyilwa mbahindu no wokwa doka na wokwa namba hiyo na je wakomoro wenji yesifayo ndio nziro safi yesifayo wakomoro wenji ngo hatwa wokwa heniza muhunda kale paro kubaluka zila bomguju heniza muhunda utsomba bala swiri ngamo mbahindu kabati hano wakomoro wenji wokwa kiri yesifayo yongo nziro yosifayo ganzauka haina zijohunda mndu mriyake bomgujuka zinzila bomguju alhamdulillah bas mrasubiri shamru ya la ni wokwa doti yauka zinu beseye no la yatatayya gaboye shati la yatatayyaruna ona haizo haini wanabani ngabando bokoe kaono gawa vomsijwa gawa halafu wote tiharika mro ono gawa ribala ngabo mrujoko foda honi yani iyo swifa bokeni mrulonio
zesu famandizo yabo yumru wakana unjambe boni batsina hesabu kujo hesabiwa kama nokona zesu faizo ani araono gawa abunga mrujo ko foda honi tujoka wenda wazabara haya yota to yarona ani wani uso complicated ngo kwa kubaluka ngizo munguju yani haya ari mungu nguwa wilwaye umhono tujoka wenda wazabara ari nguwa wilo umhono abungu toka kunda mapesa ndoko sabani zabatana o wandu watoka unjambe batsina hesabu kwa na batana madio kwa na batana heni za wahunda utoka munguju kazi dizo mungu anumbia amjokunda ikakana numbia tsina kuda basi sha yatoto yaruna wala ndokoni mru okwa kanaza sufaizo ukaringu wa yulo mhono ndoko zabatana madizo mru amadu yakakana ndoko jizo zabatana madizo nguwa yulo mhono abu kutoka kunda mapesa aringo mhono ndiso eurende mhono ngo wao abu kutoka kunda mapesa ile ndoko zabatana madizo ndo kwa tinizo kwa tina zabatanizo kwa tina zabatana madizo kwa tina hata abantu kwani batana madazi lokari tiji arile ditsonga liwa wao zitale ditsonga liwa wao la mhono mme abukutoka unda mapesa ondo chokonjambe boni kwatsina hisabu kwatsine batani kokwane batani arile ditsonga liwa wao abo harenge ukabo ezokweli aboko limutoka unda mapesa alafu mhono mshengali wa wao abo yi problem abo mtoka unda problem ndo batana mandizo ngoba manda undikile abarokona batana mandizo ka heni saya wona tabiri ya nrongo mbizo tsojiri zembi ndo manu ngawo ngo madawa abaka wono tabiri yetsuja abosindika bojo fumruda honi eurande tsiwono tabiri na weka tsiwono zotsuja zotsuba no ndo madawa kwatsile batana mandizo la yatatayaruna kwatsine batana mandizo heni za haja utoka zino ngizo munguju ekamngwazo munga jo uja kajaumba kazina uja basi okaba munguju haizo wakomori wenji yesu ifariyo kwatsiniyo na yo tanji ganzo ndo changer ngule ombwa jeleri changer heni yakanaze sifambizo ya changer sifariyo heni mrubo kwani heni za muhunda yetso ndongo hamba sheika kabo munguju kazinde za mungu alhamdulillah subiriye haya hafiwa yetsambazila kaja muhunda bure ngizo taba wakomori ngwa kwatsina maberishi yarwe komete ngwa wakomukaniza muhunda ikakubali kabala zilabo munguju ekafiwe tsambazin kaja bure hafiwe kaja bure kaja bure suri banu ngabo mndu afanya bahindwe ibanu rende hene tsamba kaja bure ngabo ndo kwata umdumu epasuha do mdumu vwa watu ata même vera ipasuha vale tsamba bala vwa shitu même vera ipasuha basi yakana ino kabano mdumu pasuha tsamba bala ngabo hindu Kabondo kwata do mdumu wote petizi do mdumu weka utsowa upasua akanza pio mdumu pasua tsamba unuka uja pasua bure sui koja pasua bure bonika bongo vano mdumu no utilo mba hindu mdumu no utilo mba hindu si mdumu yawe imani ya Mungu ngenda yawe mdumu wani mdumu utilo mba hindu ye mwana hawo katapali kabondo kokwa kubalata dewe she mwana hawo pasua kote pro kubalo kabale mwana hawo hezi ya Mungu wotsamba bala mba hindu. Et mwana il a tombé. Même les enfants qui tombent, il va dire, il y a quelque chose, c'est pas normal ça, c'est pas normal ça. Et c'est pas normal pourquoi? Il a tombé. Aïe, Yahweh Hawa. Aïe, c'est pas normal. Wakatusa uhisa bwana nyasiba ngizo nziro nyezi munari toweze fikira mbi hamadizo rudo aminukanga siba munguchu aizo yesu ifa ya mwando la yatatayaruna wakatusa uhisa ngasimasiu la yatatayaruna uondo wajoko unjambe mwani watina hisabu uto waze polomiki zorohoni uto waze lagini zorohoni uto wandrongo jizo ukahariga walili labonga wajofa mroda honi hariyeti jo muhono uwa wilo awonga ujuka unda mapesa letitoli wa wangu undro mapesa tijinti nina batani andesla kitabu koko yani wakwana kitabu koko yani ukala neze kitabu koko izabatani izo yani uto waze kitabu koko izo nentini izo ukaharia bo haswani mbakuma bonga mra mwangalia na ibada le mkusukumaila habweke kusukumaila kana bangi ndo baswani mbakuma mwana hawo kajawa bure hafiwa kajawa bure hadungo hazini kajaja bure hatreje katsibure tijije katsibure kajala mbahindo katsibure hini dongo katsibure bano katsibure atadawai satrepete wakati usauhisa trepete aizo la yatatayaruna satimiz eyabili wa ala rabbihim yatawakkaluna owandu wao wajoka unjambebo ni watsina hisabu wa utawakkaluha Mungu wotoka Mungu wa ala rabbihim yatawakkaluna yende yabili wa ala rabbihim yatawakkaluna owandu wao haina za wahunda wototawakkaluha Mungu katina mbahazi tutawakkali inshallah Mungu jonike hazi katina mrume inshallah tawakkali Mungu jonika yani ekende yaona mgangi wani wotawakkaluha Mungu ekende adona wagangi ekende adorema mabao shahini za mhunda eni anzao yotoka Mungu juu yeukana hanyu amini Mungu yende sifabi
ili yani wala rabbikim yatawakkaluna wa utawakali uha Mungu welewa so kama Mungu juu yapo ya hundre mu alhamdulillah hasa yani hamira yembaipuha yetu amin inshallah ngujonda wasatena ewasa ngujokujani kata onda mrume alhamdulillah gabi Mungu juu mjokunda mrume kata onda mrume alhamdulillah ngujokunda yetu kama Mungu juu yetu amin ukangu jokunda yekado de courage yetu wakali yekado jitinza toma mrujo konjambe boni batina hisabu yekado jitinza toma neza rahma zamu yetu kama Mungu juu inshallah kata onda hazile maudu ngujokunda enda deposit mba papier kata onda yetu kama Mungu juu inshallah ngujomba Mungu tsena mjokunda inshallah yetu kama Mungu juu inshallah Mungu juu nika yetu kama Mungu juu ikapata de courage yekada paro de courage kanezi yamu yetu kama Mungu juu alhamdulillah ngujokunda haya haya afanja alhamdulillah mrumma mrende na inshallah ngujo change alhamdulillah ngujo change alhamdulillah mwana hapote kada paro tinzia tomo ke mwana kana parashoto inshallah ngujo change mwana inshallah ngujo change mwana alhamdulillah inshallah ngujo change so tawakkali bo ngujo mwana hanga inshallah ngujo reje inshallah yani ni ndongo lo ni itso tawakkalo hamu rezembi tawakkalo hamu ngujo zishange zenjema inshallah ngujo nika ezuka tawakkalo hamu yonde sifa yabili wakati usauhisa ngasi wakati mwinji aizo ngatumnikanize sifa mbili zabaki maudu